Kaso malamig na. Malamig lang here. Malamig sa malamig. Papunta dun. And papunta dun. And papunta dun. Doon lang. Marami nagtao. Kasi yung mga bata at saka tradisyon nila here. Kaya ganun. Yo! Okay. Yun lang guys. Yun sila. Okay. With my two students from Brazil and Japan. Here we go. Yo, yo, yo. Hey, yo, yo.